पुदीने और लीमू का कमाल, मोटापे का खात्मा। प्यारे दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं उर्दू मीडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, यकीनी तौर पे आप लोगों के हाल अहवाल सब दुरुस्त होंगे और आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको वजन कम करने के लिए, मोटापे से निजात के लिए, पेट की चर्बी खत्म करने के लिए, यानी ऐसे लोग जिनका पेट बड़ा हुआ है या जो अपने ज्यादा वजन की वजह से परेशान हैं, मोटापे से निजात चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन और आसान सा ड्रिंक बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आप इस ड्रिंक को बना लें तो इससे बआसानी वजन कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इसे बनाकर इस्तेमाल करें तो इसके किसी भी किस्म के नुकसान नहीं है। इसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है और हम लोग आपको मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ और टोटके भी बताए जाएंगे अपने जिस्म की चर्बी घटाने के हवाले से। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि पहला फायदा इस मशरूब को पीने का यह है कि आपका वजन इससे कम होगा, और दूसरा फायदा यह है कि आपके चेहरे पर दाने हैं या चेहरे पर कोई दाग धब्बे या निशानात वगैरह है तो वो भी इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म की सफाई हो जाएगी। हमारे जिस्म में बहुत जहरीले मवाद हैं जो हमारे जिस्म के अंदर काफी सारी टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं और जिस्म से खारिज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये जहरीले मवाद बाद में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। अगर आप ये ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जो जहरीले मवाद हैं उनका भी इखराज होगा। इस ड्रिंक को हम कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना। दोस्तों, जो चीजें इस ड्रिंक में इस्तेमाल होंगी वो है लेमन, और दूसरा है बारीक की तरह बिल्कुल हल्की हल्की कटी हुई आपके पास पुदीने की एक गट्टी। ये दोनों चीजें जब आपके पास मौजूद होंगी तो आप क्या करेंगे कि आप प्यारे अहबाब सबसे पहले तो पुदीने के पत्ते लेकर इन पुदीने के पत्तों को छोटा छोटा ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर लीमू को ऐड करेंगे और इनके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो पानी है वो पुदीने और लीमू के असरात को अच्छी तरह जज्ब कर ले। और जब 2 घंटे गुजर जाएं तो उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। दोस्तों, 3 दिन तक आप अगर इस्तेमाल कर लें तो 3 दिन बाद रिजल्ट देकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस टोटके को यकीनी तौर पर इस्तेमाल कीजिए। इस जैसा वजन कम करने का ड्रिंक कोई नहीं है। बस आप इस ड्रिंक को बनाएं और इस्तेमाल करें। इसका फायदा आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हफ्ते में 3 दफा रेगुलर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद कुछ दिन का वक्फा रख के आप फिर इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना और लेमन एक ऐसा बेहतरीन ड्रिंक है जिससे बासानी आपका वजन कम हो जाएगा। नुस्खा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्यारे दोस्तों अगले नुस्खे भी जरा गौर से सुनिए क्योंकि वो इससे भी ज्यादा हैवी ड्यूटी है। अच्छा, एक और चीज कि जब आप ये नुस्खा कर रहे होंगे तो उसके लिए वक्त का जो ख्याल रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये नुस्खा लाजमी तौर पर सुबह के वक्त यानी कि फजर के टाइम या फिर आप जब भी नमाज अदा कर लें उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, खाली पेट, यानी आपने कुछ और भी खाया पिया ना हो। दोस्तों, वजन कम करने के लिए पहले इन बातों का ख्याल रखें कि वजन कम करने की मुहिम एक बात बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा इरादा है जिसमें आप एक दिन की भी सुस्ती नहीं कर सकते। दरमियानी उम्र के मर्द और खातीन अगर वजन कम करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ 1000 कैलोरीज वाली खुराक हासिल करनी चाहिए। मोटापे से निजात पाने और इसके असरात से बचने के लिए जरूरी है कि खुराक में प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा हो। ग़िज़ा में प्रोटीन की मौजूदगी से जिस्म की हरारत और कुव्वत के इस्तेमाल में तेजी आ जाती है, जिसकी वजह से कुव्वत का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मिठाई, खुश्क मेवा, केक, पुलाव, पेस्ट्री, बिरयानी, हलवा, पुडिंग और दीगर मीठी अशिया से परहेज करें। खुराक पर कंट्रोल के दौरान वर्जिश को जारी रखना चाहिए और वर्जिश में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करता रहना चाहिए, जिससे न सिर्फ वजन में कमी होगी बल्कि जितना ज्यादा वजन कम किया जाएगा उसे कायम भी रखा जा सकेगा। मोटापे का इलाज दवाइयों के जरिए इतना कारगर साबित नहीं होता। मोटापे को कम करने के लिए आदत में नज़्म ज़ब्त, खुसूसन खुराक पर कंट्रोल करना लाजमी है और ये इंसान को खुद करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, वर्जिश में सबसे पहली चीज तो यह है कि आप पैदल चलने को अपनी रूटीन बना लें। इससे न सिर्फ ये कि खाया पिया अच्छी तरह हजम हो जाता है बल्कि वजन को काबू में रखने में भी आपको काफी हद तक मदद मिलती है। अगर आप वर्जिश नहीं करते और महज ग़िज़ाई एहतियात से वजन घटाने की फिक्र में हैं तो दोस्तों इसके नतीजे में आप बेशक जिस्म को घटा तो लेंगे लेकिन लटका लटका गोश्त, बेजान जिस्म, चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां,
آپ کا مقدر بن جائیں گی، جبکہ ہلکی بھلکی 15 منٹ اور آدھے گھنٹے روز کی چہل قدمی آپ کے ڈھیلے ہوتے عضلات کو برقرار رکھے گی۔ اسی طریقے سے وزن گھٹانے والی دوائیں وہ والی ہوتی ہیں جو کہ اکثر اوقات مہلک اثرات رکھتی ہیں۔ پیارے احباب، اگر آپ چاہتے ہیں دیسی طریقہ تو اس میں سے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو کے شروع میں، دوسرا دوستوں کچھ یوں ہے کہ ایک گلاس پانی میں 1 عدد لیمو نچوڑ کر نہار منہ آپ اگر ڈیلی استعمال کریں بغیر پودینے کے تو بھی آپ لوگ بہترین قسم کا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل سلمنگ سینٹر میں وزن کم کرنے کے لیے سینکڑوں روپے کے بدلے میں جو سفید پاؤڈر دیا جاتا ہے وہ در حقیقت پسی ہوئی اسپغول کی بھوسی ہوتی ہے۔ 2 چمچ اسپغول کی بھوسی صبح و شام آپ بھی استعمال کریں۔ پیپل کے 10 عدد پھل یعنی پیپلی رات کو آدھا کلو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ دودھ میں چینی ملا کر اچھی طرح ہلا کر 15 دن تک استعمال کریں۔ بادی اور ثقیل اشیاء سے سخت پرہیز کریں۔ بڑا ہوا پیٹ ایک مصیبت اور عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ 10-20 قدم چلنے پر ہی انسان کا سانس پھول جاتا ہے۔ بیٹھے رہنے یا چکنی اور میٹھی چیزوں کی کثرت سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک پانی نہیں پینا چاہیے۔ دوسری تدابیر کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ غذا میں کمی کر دی جائے اور زیادہ کھانے کی عادت ترک کر دینی چاہیے۔ بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے لیمو اور شہد کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اسپغول کی بھوسی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اصلی ہینگ تلاش کر کے کہیں سے حاصل کریں اور اسے گھی میں اچھی طرح بھون لیں۔ جب ہینگ کا رنگ تبدیل ہونے لگے تو گھی چھان کر الگ کر لیں۔ اب اس گھی کو کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت ناف کی جگہ پر مالش کریں۔ پیٹ کم کرنے میں یہ نسخہ بھی خاصا مفید پایا گیا ہے۔ دوستو اسی طریقے سے روزانہ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ دار چینی اور 1 کھانے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں پئیں۔ اگر یہ عمل روزانہ کیا جائے تو وزن کم ہو جاتا ہے اور اس کے مستقل استعمال سے جسم میں فاضل چربی بھی نہیں بن پاتی ہے۔ ہوش ربا تیز رفتار زندگی، فاسٹ فوڈ اور ورزش کی کمی کا نتیجہ پیٹ کی چربی کی صورت میں نکلتا ہے اور اس سے نہ صرف انسان بدہیت لگتا ہے بلکہ بڑا ہوا پیٹ امراض قلب، بلڈ پریشر اور دیگر کئی امراض کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ طب مشرق اور آیورویدک طریقہ علاج میں بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کی کئی تدابیر موجود ہیں جن پر عمل کر کے پیٹ اور سینے کو ایک حد تک ایک ہی سطح پر لایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مستقل مزاجی اور صبر کی ضرورت ہے کیونکہ پیٹ نہ 1 ہفتے میں بڑھتا ہے دوستو اور نہ ہی 1 ہفتے میں کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے طب مشرق کی 8 تدابیر بہت زبردست ہیں۔ میں آپ کو نیملی بتاتا ہوں۔ پہلی ہے سفید چاول سے اجتناب، دن کی ابتدا لیمو کے رس سے، مٹھاس کو خدا حافظ، پانی کا زیادہ استعمال، نہار منہ لہسن کا استعمال، گوشت کھاتے رہیے، تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال، مسالوں کا مناسب استعمال، بڑے ہوئے پیٹ کو روحانی طریقے سے گھٹانا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا، اور ایک اور وظیفہ ہے یا حنانو یا منانو بحق حامیم حامیم حامیم، اس کو 100 دفعہ پڑھیں اور اسی طرح سے المالک القدوس السلام 100 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات آپ پر اپنا فضل و کرم کرے گی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔